जय श्री कृष्ण। दर्शक मित्रों, आजना आ विडियो में तमने तिलक करती वखते कया मंत्र बोलवा जोईए, जो भगवान ने तिलक करवू होय तो कयो मंत्र बोलवो, तमारे पोताने स्वयं ने तिलक करवू होय तो कया मंत्रनु उच्चारण करवू, ब्राह्मण ने ज्यारे तिलक करवू होय तो कयो मंत्र बोलवो, नानी बालिकाओने तिलक करवू होय तो कयो मंत्र बोलवो, स्त्रीओने तिलक करवू होय त्यारे कयो मंत्र बोलवो जोईए। आ बधा ज मंत्र एक एक अक्षर करी वांचता अने बोलता आ विडियो में तमने अमे शीखवाड़ीशुं। सौथी पहला भगवान ने तिलक करती वखते आ मंत्र बोलवो जोईए। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रति गृह्यताम। हवे आ मंत्र ने केम बोलीशुं? श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। बीजो पण एक मंत्र छे ते पण बोली शकाय। चंदनम मलयोद्भूतम कस्तूर्यादि समन्वितम करोद्वर्तनकम देव गृहाण परमेश्वर। आ मंत्र ने आम बोलीशुं। चंदनम मलयोद्भूतम कस्तूर्यादि समन्वितम करोद्वर्तनकम देव गृहाण परमेश्वर। हवे माताजी ने तिलक लगावानो मंत्र आ मुजब छे। माताजी मां, अंबे मां, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता के बीजा कोई पण माताजी ने आ मंत्र बोली तिलक लगावू। ओम गंधद्वाराम दुराधर्ष्याम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी होप हवये श्रियम। आ मंत्र ने आ मुजब बोलीशुं। ओम गंधद्वाराम दुराधर्ष्याम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी होप हवये श्रियम। हवे ज्यारे पोताने एटले के स्वयं ने तिलक करवू होय तो आ मंत्र ने बोलीने तिलक करवू। हरिहि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आ मंत्र ने आम बोलीशुं। हरिहि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पोताने तिलक करवानो बीजो पण मंत्र छे ते पण बोली शकाय। मंत्र आ मुजब छे। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आ मंत्र आम बोलीशुं। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ज्यारे कोई बीजा व्यक्ति ने तिलक करवानु होय त्यारे आ मंत्र ने बोलीने तिलक करवू।
ॐ भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा देवा सम्पदः सन्तु सर्वदा सपत्ना दुराग्रहाः पापा दुष्टसत्त्वाद्युपद्रवा तमालपत्रमालोक्य નિષ્પ્રભાવા ભવંતુ તે. જ્યારે મહિલાઓને તિલક કરવાનું હોય ત્યારે આ મંત્ર બોલી તિલક કરવું. હરિ ઓમ શ્રીશ્ચ તે લક્ષ્મી ચ પત્ન્યાવહોરાત્રે પાર્શ્વે નક્ષત્રાણિ રૂપમસ્વિનો વ્યાતમ ઈશન્નિખાણામું ઈખાણ સર્વલોકમ ઈખાણ. જ્યારે નાની બાલિકાઓને તિલક કરવું હોય ત્યારે આ મંત્ર બોલીને તિલક કરવું. ઓમ જયંતી મંગલા કાલી ભદ્રકાલી કપાલિની દુર્ગા ક્ષમા શિવા ધાત્રી સ્વાહા સ્વધા નમોસ્તુતે. હવે આ મંત્રનું ગાન આ મુજબ કરીશું. ઓમ જયંતી મંગલા કાલી ભદ્રકાલી કપાલિની દુર્ગા ક્ષમા શિવા ધાત્રી સ્વાહા સ્વધા નમોસ્તુતે. હવે જ્યારે બ્રાહ્મણ દેવતાને તિલક કરવું હોય ત્યારે આ મંત્ર બોલીને તિલક કરવું. મંત્ર આ મુજબ છે. ઓમ નમો બ્રહ્મણ્ય દેવાય ગો બ્રાહ્મણ હિતાય ચ જગત હિતાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. આ મંત્રને આ મુજબ બોલીશું. ઓમ નમો બ્રહ્મણ્ય દેવાય ગો બ્રાહ્મણ હિતાય ચ જગત હિતાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. દર્શક મિત્રો, અમારો આ વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જય શ્રી કૃષ્ણ લખીને મોકલશો. ધન્યવાદ.